बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, सुनो आज का वजीफ़ा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस वजीफ़े को सदका दिल के साथ करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको माला माल फरमा देंगे। जितनी चाहो दौलत अल्लाह ताला से मांगोगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। अगर आपको 4 लाख चाहिए और आपको कहा जाए कि 4 तस्बीह पढ़कर सो जाओ, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा आसान काम है। ये मेरे भाइयों, ये जो वजीफ़ा है, ये जो तस्बीह का अमल है, ये जो 4 तस्बीह आपको बताने लगा हूँ, ये इतना मुजर्रिब, इतना ताकत वाला वजीफ़ा है कि रिज़्क आपके ऊपर टूट पड़ेगा। रिज़्क, दौलत की हर तरह की जो परेशानी होगी वो अल्लाह के फजलो करम से वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी और पैसे और दौलत की बारिश होती रहेगी। फिर आप चाहे सो रहे होंगे, जाग रहे होंगे, दौलत ही दौलत आती रहेगी। मोहतरम भाइयों और बहनों, साल ख़त्म हो चुका है। हमारा इस्लामी साल तो मुहर्रम से शुरू होता है। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में रिज़्क की दौलत की तंगी ना आए, आपके घर में पैसा दौलत बरसता रहे, तो इस वजीफ़े को किसी सूरत भी नहीं छोड़ना। अगर आपको फौरी दौलत चाहिए तो उसके लिए ये अमल बड़ा ही मुजर्रिब अमल है, बड़ा ही ख़ास वजीफ़ा है। वजीफ़े को करना किस तरह से है, इसका पूरा तरीक़ा कार नोट फरमा लें। मोहतरम भाइयों और बहनों, आपके घर में दौलत वो घर की छतें फाड़कर अंदर आएगी। ये इतना मुबारक अमल है, करने का तरीका कार वो भी आपको बताएंगे। हर इंसान चाहता है, चाहे कोई कारोबार करता है तो वो चाहता है कि मेरा कारोबार खूब बढ़े, इसमें खूब इजाफा हो, पैसा ही पैसा हो। अगर कोई आदमी किसी जॉब के हवाले से पैसा कमाता है तो वो चाहता है कि उसको तरक्की पे तरक्की मिलती जाए और उसके पास पैसा ही पैसा आता जाए। लेकिन जो ज़िंदगी है, ये जो दुनिया है, इसमें इंसान जब आता है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, चाहे उसकी ज़िंदगी 50 साल हो, 100 साल है, उसने इस दुनिया से जाना है। ये अटल हकीकत है। ज़िंदगी में नशीबो फराज आते रहते हैं, उतार चढ़ाते रहते हैं। हमेशा हालात एक जैसे नहीं रहते। लेकिन कामयाब कौन से लोग होते हैं? कामयाब वही लोग होते हैं जो हमेशा अपने अल्लाह से मांगते रहते हैं और मुश्किल हालात में अल्लाह से ही रजू करते रहते हैं। कई लोगों को मैं जानता हूँ जिसमें ख़वातीन अक्सरियत हैं। जब उनके घरों में कोई मसला होता है, कोई भी काम नहीं होता, तो उनके जहन में फौरी तौर पर ये आता है कि हमें हमारे ऊपर किसी ने जादू कर दिया है। हमारा जो रोज़गार है, कारोबार है, वो बंद हो चुका है, रिज्क नहीं आता। किसी भी हवाले से उनके ऊपर कोई बीमारी आ जाती है या कोई भी इस तरह का मामला हो जाता है, तो उनके जहन में यही जाता है कि किसी ने जादू कर लिया है। फिर उसके बाद जो अगली स्टेज होती है, वो फिर जाली आमलों के पास जाती हैं, जैली पीरों के पास जाती हैं, उनको अपना सारा मसला बताती हैं। अगर ना भी बताएं तो जैली आमिल होते हैं, वो उनके जहनों के साथ खेलते हैं। वो करते क्या हैं कि वो उनको कुछ ऐसी चीज़ें बता देते हैं जो हर आदमी पर जाती हैं। मिसाल के तौर पर वो बता देते हैं कि आपके ख़ानदान में कोई ऐसी औरत है जो आपसे हसद करती है, आपसे जेलिस होती है, आपकी इस तरह की जिसामत है, तो उसके जहन में फ़ौरन कोई ना कोई लेडीज़ आ जाती है। फिर अगर वो शादीशुदा है, फिर उसको बताते हैं कि आपके खामन का रिज्क बंद हो चुका है। पिछले 4-5 सालों से मैं आप पर एक बहुत बड़ा मसला आया था। इस तरह के मामलात बताते हैं तो जो कमज़ोर दिमाग वाली औरत होती हैं, वो फ़ौरन उनकी बातों पर यकीन कर लेती हैं। मोहतरम भाइयों और बहनों, मेरी ख़ास तौर पर बहनों, ये बात जहन में रखो कि किस्मत बदलने वाली ज़ात अल्लाह की है, तकदीर बदलने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। जेली आमिल, ये जेली बाबे, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये भी अल्लाह के मोहताज हैं। अगर आपकी झोलियाँ भर सकती हैं
تو وہ صرف اللہ کی ذات سے دعا ہی ہے جو آپ کرو گے، اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر مانگو گے، اللہ پاک عطا کرے گا۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ پاک ان کے لیے راستے بنا دیتا ہے، ان کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیشہ اللہ سے مانگو، جیلی عاملوں، جیلی فقیروں کے پاس مت جاؤ، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور جتنا زیادہ آپ اللہ سے مانگو گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا اور اتنا زیادہ اللہ پاک آپ کو عطا کرتا رہے گا۔ تو آئیے اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ کون سا ہے، اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ اچھی طرح نوٹ فرما لیں تاکہ بعد میں آپ کو کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ 4 لاکھ کے لیے 4 تسبیح کون سی ہیں؟ توجہ فرمائیے گا، یہ آپ سب کچھ نوٹ فرما لیں۔ یہ اللہ پاک کے مبارک ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 4 جو نام ہیں ان کو آپ نے پڑھنا ہے، ایک ہی دفعہ پڑھو گے تو ایک شمار ہوگا، اور آپ نے 4 تسبیح مکمل کرنی ہے۔ یہ اللہ پاک کے مبارک نام آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوں گے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا اللہ، یا رحمان، یا کریم، یا رحیم۔ جب ان 4 مبارک ناموں کو آپ ملا کر پڑھو گے تو ایک شمار ہوگا، پھر پڑھو گے تو دوسرا شمار ہوگا۔ اس طرح پہلے ایک تسبیح مکمل کر لینی ہے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، 4 تسبیح مکمل کر لینا۔ شروع میں بھی 11 مرتبہ درود پاک، آخر میں بھی 11 مرتبہ درود پاک۔ یہ عمل جب آپ لوگ کر لو گے تو اللہ پاک اتنا زیادہ دولت اور پیسہ عطا کرے گا کہ ہر طرح کی جو کمیاں ہوں گی، ہر طرح کی جو پریشانیاں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی، اور پیسہ ہی پیسہ آنا شروع ہو جائے گا۔ محترم بھائیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجتیں پوری فرمائے یا رب العالمین۔ جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو حلال رزق وافر مقدار میں عطا فرما یا رب العالمین۔ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگی کو دور فرما، جو مالی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی مدد فرما، اور ان کے لیے اچھے کاروبار کا بندوبست فرما۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آپ کوئی بھی وظیفہ کریں تا نماز اہتمام لازمی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔